भिन्नक्षम युवती को गर्भवती कर जीवन मारिदेवा घर जाली देथिबा अभियोग अजब प्रेम कहानी दंड केबे एभली घटना देखा मिली ढेंकानाल जिला परजंग थाना बसंतपड़ा गाँव परजंग थाना बसंतपड़ा गाँव में स्पर्शकतार घटना देखा मिली जहाँकि जड़े भिन्नक्षम युवती को प्रेम करी गर्भवती पर घर भितर निया लगे जाली देवा घटना अंचल चांचल्य सृष्टि कर जहाँ अभियोग करिसेंती भिन्नक्षम युवती जनक एपरिक से अग्निकांड आहत होता जमापड़ी सेपटे अग्निकांडर कारण अस्पष्ट रही आज को प्राय 20 दिन हम भिन्नक्षम युवती जनक बसंतपड़ा गाँव सुब्रत साहू घर बारंडार स्त्री मान्यता बसी रही से सुब्रत को प्रेम विवाह कर गर्भवती थिबा प्रकाश करिसेंती तेबे जातियान कारण युवती को सुब्रत प्रतारण करथिबा मध्य प्रकाश करिसेंती तेबे घटना को गुरुत्वर सहित नहीं पुलिस पूर्व एक मामला रुजु करने सहित भिन्नक्षम युवती जन को ढेंकानाल सखी केन्द्र में रखिथिले मात्र सेठारे युवती जनक आत्महत्या उद्यम करबा परे तांको ढेंकानाल जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायतिला आउ एठू आरंभ होइथिला प्रेम पाई प्रेमिकार अनिर्दिष्ट काल पाई धारणा प्रेमिक घर भितर धारणा रे बसिथिला प्रेमिका तेबे गतकाली भोर प्राय 4टा समय भिन्नक्षम युवती जनक रहुथिबा घरे केही निया लगे देइथिला फल लक्षाधिक टंकार संपत्ति जली पड़ी नष्ट हो जाइथिला युवती जनक आहत होइथिले सेपटे सुब्रत परिवार लोके कई घरे रहुनथिबा जଣା पड़िछि तुरंत भिन्नक्षम युवती जनक को न्याय देवा पाई ग्रामवासी दाबी करिसंती सेपटे पुलिस घटनाटी को गुरुत्वर सहित नहीं तदंत आरंभ करिछि नामक एक पिला को भल पाऊली पाखापाखि मोर भल पाइबा 1.5 वर्ष हो गला 1.5 वर्ष भितर आम बहुत जगह बुलाबुली भी करूँ लुचिकी मंदिर भी बाहर भी गतकाली रात्रि कौन घटना होता गतकाली रातिर घटना मो नणंद घर शक्ति सामर काली दिन सारा मत देखुं एपटे बैक जावासिया कर भी आगुरी उद्यम थिला मो स्वामी को मत अलग कर मारिदेवाई उद्यम थिला आगुरी भी मत अलग कर सारा मुझे रोचे काली गतकाली रात शक्ति सामल राति 10टा जाके पूरा एपट सेपट जावासिया करती मत देखती मुझे उद्देश्य बुझी पारे काली राति पाला होता मत निद लगलानी मुई नी पाला सरीगला मुझे शुई पड़ी घर केत भी निया लगला मुझे जानी यही गाँ लोक मैंने पार्टी कर उठिला जो घरटार मुझे से घर से निया लगी नाला हठात कि निया पूरा ऊपर उठीगला जो मुझे उठिक आसला शुई कबाट लक करके कबाटा खोलिली गोटे निया बुलटे मो लुगा कान लगिगला मसिली नित्या भाई जड़े मो लुगा खोलिकी मंथी मत देलु निया लिभिगला और विशेष किसी क्षति भी है बस जड़ा पड़ा बहुत जोर से होती जेतु निया धास बाजी जाए मो शाशु घर मत मारिदेवा पक्ष शक्ति सामल एकमात्र उद्देश्य मत मो स्वामी पाखे रखीदेवी से आगुरी भी कहते तू रहनी तू चली जा मुझे कहली मो स्वामी को छाड़ी कुआड़े भी जीविनी मत अलग करदे आ मत मारिदेवाई 2-3 थर उद्यम पर एथर से सक्सेस होते भी मो जीवन गलानी नित्य भाई जड़े मत रक्षा गले से चाहू ना मुझे घर बहु ना रुहे खाली मो स्वामी एक चाहूले से धरिक आसला मत अलग करदे बर्तमान चाहूँ मो स्वामी जोड़े भी अच्छा मत आनी दिंतु बस मो शाशुघर जो जमी मत अलग कर अलग चाहूनी मुझे चाहूँगी से जोड़े भी अच्छा मत आनी दिंतु समस्त जानी हाँ मुझे थाना अभियोग करी जो दिन यह घटना है पूर्व दिन मुझे थाना अभियोग करी थाना वाला 2-3 थर आसते आउ थाना वाला आसी ना मो शाशु बेहरा साई थे बरम से मो शाशु जाई
ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 4:15-20 ଭିତରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି କି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗିନିସାଉ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ଲିଭାଲିଭି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା। ତ ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା, ତାକୁ ନିଆଁ କବଳରୁ ଆମର ନୀତି ଭାଇ ଜଣ ତା ଘର ପାଖ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆମର 112କୁ ଫୋନ୍ କଲି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଦମକଳ ଆସି ଲିଭେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଇପାରେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଝିଅ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାସେ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ଆସି ରହିଛି। ଏଇ ଗିନି ସାହୁର ସାନ ପୁଅ ସୁବ୍ରତ ସାହୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଭଲ ପାଇବା କେସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ରହିଛି। ସେ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଫେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ପେପର ବାହାରିଛି। ତ ସେ ଝିଅ କହିବା ମତଲବ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ 3-4 ଥର ଆସିଲେନା ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିରୋସିନ ଧରି, ସେ ଛୁରୀ ଧରି ଆସିକିନା ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ କେସ୍ରେ ଆଇନ କିଛି କରିପାରୁନି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ତେଣୁ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି କରିଛୁ। ତ ସେ ଆଜି ରାତି ଜାତି ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାତି ମନୋଭାବ ନେଇକିନା ଏଇଟା କିଛି ହେଇଥାଇପାରେ କି ଧର କିଛି ପ୍ରେସର ଥାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିକୁ 20 ଦିନ ହେଲା 25 ଦିନ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ନାରୀ ଜଣେ ପର ଘରକୁ ଆସି 20-25 ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ବସି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗାଁ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଚାହୁଁଛି, ଗାଁକୁ କେମିତି ସଭାପତି ହିସାବରେ ଚାହୁଁଛି ସେ ଝିଅକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଆଇନ ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁ। କାରଣ ଏଥିରେ ଗାଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆଇନକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଆଜି କହିଲେ କି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ରାତି 4ଟାରୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ କି ସେ ଝିଅର ଲୁଗାପଟା ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଲିଭେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାଇପାରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥାଇପାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝିଅକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଗାଁକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ, ଗାଁର ଜାତି ପ୍ରଥା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଇପାରେ, ଗାଁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ।